नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटे जाना बिच्छाराशि व्यक्ति फेब्रुआरी मासटी केमिति कटिब। फेब्रुआरी 2025 बिच्छाराशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं बेपार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा आज भिडटे फेब्रुआरी मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। बिच्छाराशि व्यक्ति माने फेब्रुआरी मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय जानवा चाहूले ये वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसीचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति बिच्छाराशि व्यक्ति मानक पई फेब्रुआरी मासरे केमिति रहिबा। बिच्छाराशि व्यक्ति माने ध्यान दिकी शुणु। आपणकर राशि स्वामी बनुछंती मंगल एवं मंगल आपणकर राशि रे अष्टम घरे विराजमान अछंती। आउ आपणकर तृतीय घरे विराजमान अछंती सूर्यदेवंक सांगरे बुधदेव एवं आपणकर चतुर्थ घरे विराजमान अछंती शनिदेव। आउ आपणकर पंचम घरे विराजमान अछंती राहुदेवंक सांगरे शुक्रदेव एवं आपणकर सप्तम घरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आउ आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती केतुदेव। दर्शक बंधु ये तो थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। फेब्रुआरी 2025 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। आपणकर स्वास्थ्यर कथा कहिबाकु गले आपणकर राशिर स्वामी आपणकर अष्टम घरे विराजमान अछंती। आउ बिच्छाराशि व्यक्ति माने जानि रखंतु जे अष्टम घर को कुंडली पई बहुत खराब माना जाई थाए। एही कारणरू आपण माने फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्य प्रति विशेष ध्यान रखंतु। कहीं आपणकर राशिर स्वामी अष्टम घरे विराजमान रहिबा जगु फेब्रुआरी मासरे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके कमजोर रहिबा। एही कारणरू पूरा मास पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य प्रति छोटमोट समस्या लागी रहिबा एवं आपण माने खास करी खाइबा पीबारे मध्य विशेष ध्यान रखंतु। आउ गुटे कथा ध्यान रखंतु जे ट्रावेलिंग समय रे आपणकु मुंड बथा समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। एतिपय आपण माने ट्रावेलिंग समय रे आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके अधिका ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई फेब्रुआरी मासटी केमिति कटिब। पंचम घर होइथाय विद्यार्थी मानक पई। आउ आपणकर पंचम घरर स्वामी बनुछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर सप्तम घरे केंद्र रे विराजमान अछंती। आउ आपणकर पंचम घरे शुक्रदेव राहुदेवंक सांगरे उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती। किंतु बिच्छाराशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे बृहस्पति आपणकर सप्तम घरे विराजमान रहिबा जगु फेब्रुआरी मासरे आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबा। काहेकि ना देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम घरर स्वामी आपणकर सप्तम घरे विराजमान रहिकी आपणकर प्रथम घर को देखिबे। एही कारणरू विद्यार्थी मानक पई पूरा मास पर्यंत बहुत भल समय रहिबा। आउ पूरा मास पर्यंत आपणकर पाठपढ़ा मध्य आपणक पई बहुत भल रहिबा। किंतु विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे राहुदेव आपणकर पंचम घरे विराजमान रहिकी आपणको दिने दिने राहुदेव बहुत कन्फ्यूज करिवे एवं आपणकर मन भितर मध्य राहुदेव अनेक भावना सृष्टि करिवे। एतिपय विद्यार्थी माने आपणकर मन को सबुबेले एकाग्रत रखिबा पई चेष्टा करंतु। आउ सबुबेले आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगेबाकू चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ फेब्रुआरी मासरे केमिति रहिबा। पंचम घररू ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए। आपणकर लव लाइफ रो कथा कहिबाकू गले आपणकर पंचम घरे शुक्रदेवंक सांगरे राहुदेव विराजमान अछंती। एही कारणरू आपणकर लव लाइफ फेब्रुआरी मासरे दिने दिने बहुत भल रहिबा। आउ दिने दिने आपणकर लव लाइफ रे हठात आर्गुमेंट सृष्टि हेबार मध्य बहुत संभावना रही अछि। एवं लव लाइफ रे रहितवा व्यक्ति माने गुटे कथा ध्यान रखंतु जे शुक्रदेवंक सांगरे राहुदेव विराजमान रहिबा जगु आपणकर लव लाइफ रे जमा मध्य शक किबा डाउट करंतु नाही। नहले आपणकर लव लाइफ रे छोट छोट कथारे भूल बुझामणा सृष्टि हेबार बहुत संभावना रही अछि। लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने सबुबेले एही कथा को ध्यान रखंतु। एवं बृहस्पति आपणकर प्रथम घरे दृष्टि देउछंती। आउ लव लाइफ रे रहितवा व्यक्ति माने आउ गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे देवगुरु बृहस्पति एवं मंगलंकर एक बार कनेक्शन रहिबा। एही कारणरू आपणकर लव लाइफ रे दिने दिने छोट छोट कथारे भूल बुझामणा सृष्टि हेबार बहुत संभावना रही अछि। एतिपय लव लाइन रे रहितवा व्यक्ति माने जिद्दी किबा आर्गुमेंट जमा मध्य करंतु नाही। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ फेब्रुआरी 2025 रे केमिति रहिबा। सप्तम घर होइथाय मैरेज लाइफ रो घर। आउ आपणकर सप्तम घरर स्वामी बनुछंती शुक्रदेव एवं शुक्रदेव आपणकर पंचम घरे उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती।
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଆଉ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଉ ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ। ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର ଆଉ ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରମା 2 ଦିନକୁ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏବଂ ବୁଧଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମଜୋର ରହିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ବୁଧଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଛୋଟମୋଟ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ କୌଣସି ବି ଛୋଟମୋଟ ଜିନିଷପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି କମଜୋର ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ତରବରରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆଉ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଘରକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିଛାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିଜ ରାଶିକୁ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଟିକେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 11 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କାହିଁକି ନା ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କାରକ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 11 ତାରିଖ ପରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମଜୋର ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିହାତି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।